Tapa hivi sababu usinionyeshe tu imeshika mbeleni. Zamani ilikuwa maji inakuja sana, watu walikuwa wanalima tu, mvua inanyesha tu ikienda. Sasa watu wanalima tu wanapata chakula yao. Sasa vile siku hiyo amekuja, sasa anakuja tu na kufuruka kila kitu. Sasa tunasema tu Mungu tu atusaidie hiyo maji sisonge tena itufikia hapa, kwa sababu hatujui mahali ingine ya kwenda. Dur şimdi.